Good morning guys. Good morning sa tanan. Okay, ato na nisuktan guys. Kita maglangan kay happy takatop sukarong April 6, 2025 pizza 406 order maintain today. So mao ni result sa gapon guys 452 second 2 378. So ato maintain 470 263. Balik-balikan gyapon na guys. Ato maintain. Okay, so ato ni sedikit result sa gapon guys. 452 mahimo 025 sikit 2 mahimo 935 378 mahimo 813 mao na siya guys. Plaster kayo taya ang kuani guys paggawas ani guys. Sayang nga guys, target kayo 378 tato guys. Sedikit contrast niya guys kato nagpamitin ani. Okay natay pabunos guys. Ato pabunos 258 836 871 pakapin guys. Ato triple kay 888. Okay, copy guys. Sa ganahan guys, wala tay pugsanay. Okay, ayaw kalimot sa YouTube o Facebook page guys. Palihok lang subscribe, follow, i-subscribe lang kaya haram kita ang tanan. I-share ni ato live video put guys, i-share ni para makita ang tanan. Inyo makaila dia mga friends dia. Okay, so good luck ni guys. Makadaog karon at lawa. Goodbye.